Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtaingan, pagbiyagan, salunat kenda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI FM 91.1 Radyo Caruba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units of Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Caruba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Bagmanin na po nga Miyerkules tayo minsan nga pa dagagayem ken kagabsat sa mangbay kami manin na po kadagitan na dayo nga pagtingan nyo iti agtultuloy pa na kaidanon iti programa ti eskwela iti tangatang karabay ni pagtingan pagbiyagan salunat ken da dumapay agdadanggay tayo manin gagayem ken kagabsat iti alas 7 nga oras manipo dalas 12 agpapanalauna iti stasyon tayo DWFB ket kablawan da kayo amin awan labas na dagiti so amin nga enrollees tayo dagiti dumdum nga giti beneg iti radyo kastameten dagiti viewers tayo iti FB live na bingay dagiti enrollees tayo po adda iti dumngeg iti radyo kastameten mangakses kada tayo iti FB live anyaman na po iti wagas nga pakaidanunan mi iti programa tayo nami sapay ta danggayan da kami iti notebook ken ballpen nyo kumusta kakabsat at dapay nabatik nga blank page na no awan please inform us ta ikanda kayo gagayem ken kakabsat at dapay lang available nga notebooks tayo ket no adda dagiti pumaspasyar nga kakadwa tayo iti eskwela mabalin nga ipawit min apo para kadagiti enrollees nga napnon dagiti lecture notes na gagayem ken kakabsat okay idulin tayo dagiti kakabsat tapno iti kasakat adda pagreferan tayo from time to time manarimaan met apo iti panangisagana mi kadagiti reading materials translation dagiti topiko mga maidandanon iti programa tapno iti kasakat addanto iti ibunong mi kada kayo amin as sangapada. Anyaman na po iti pagdingdinggan nyo iti beneg iti radyo kastameten iti beneg iti wenno kadagiti viewers tayo iti FB live as usual sa payapot itultuloy yo iti makidanggay kada kami iti programa tayo eskwela iti tangatang. Umadadulata po dagiti kaso iti COVID-19 ket sumurot tayo po kadagiti health protocols tapno iti kasta ket sangapada tayo nga mailiklik iti dating virus
Sumuro tayo kadagiti health protocols, wearing is caring, agarama tayo iti face mask, face shield, social distancing, hantayo pay lang agpadpadaya, kan hantayo mo't pay lang mapanmakidkidaya. Anusan tayo pay lang nga po, agyan tayo kadagiti pagtangan tayo no hanlakit di nga nasisita unay, wano importante unay, di papanan tayo no mabalin tayo nga ipagpaliban muna nga kunada kat arami din tayo apo tapno iti kasta kat mailiklik tayo iti anyaman asaan anasaya. Okay? Disinfect tayo mat from time to time ang mga laeng na da iti kimap kapot kadagitay maigigaman tayo, dagiti aramatan tayo apo tapno iti kasta kat mas nataltalgad iti tumunggal maysa. Salakniban tayo apo iti bagbagi tayo kasmet iti panang salaknib tayo kadagiti adda iti aglawlaw tayo. Okay. So, iti dating agundaway, kalpasan iti panakaidanon ti pakasignan iti African swine fever for 2 days or for 2 consecutive airings. Dati idanon tayo apo itatakat may samet kadagiti sakit manan nga hopefully sapay nga ahaan nga agraira nang rona kadagiti nga tiyempo nga mangrugi apo iti panagtuto dagiti dengue fever. So health concerns dagiti tayo idanon from kadagiti dingwan tayo apo equally important ket deti panakaidanon deti pakasiknan apo iti dengue fever. Supposedly idanon tayo deti pakasiknan apo iti crop insurance wenno deti insurance kun natay ket di livestock insurance, crop insurance, ngem deti kadwa tayo kabsat tayo from the Philippine Crop Insurance ket agikamkamat da ngamin kakabsat dagiti indemnities. So nga hopefully by Friday makadkadwa tayo yun isuna tapno iti kasakat iso nga minti may sa kadagiti kasapulan tayo unay kadagiti nga tiyempo apo. We need to ensure dagiti dingwan tayo dagiti mulmula tayo apo hantayo nga amo iti panyempo ta mangan laeng no agraira wenno pumalalo kun natay mangket di apo deti African swine fever at least adda iti sarip dati basit no man payhan nga maitad amin ti crop insurance when Philippine Crop Insurance apo at least adda iti sang kabasit if ever alangam tay kang runaan na kooperasyon disiplina iti tumunggal maysa agtitinulong tayo ta sapay ta haanen nga umadayo DJ kaso iti ASF iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket haan unay nga maapektaran deti industriya iti baboy wenno iti panagtaraken iti baboy iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So liklikan tayo pa lang nga po iti gatang kadagiti processed meat products kang runaan nanuhan tayo nga sigurado tapno iti kastakat awan iti anyaman nga problema tayo kakabsat ken nga gayam mi. Kumusta gayam iti panagtalon tayo apo giti nakapangrugin nga nagraop wenno dagiti agbunbunubon pay lang no ti mumalem ket adda iti tudo sapay ta kadagiti luglugaryo apo medyo umadumat ti danuman tapno iti kastakat adda iti pangsuporta kadagiti mula tayo kang runaan na deti panangirugi tayo apo iti panagtalon gagayem ken kakabsat. Okay? So no pay saan na baro deti dengue fever kada tayon tanabayagen deti nga health concern idanon tayo apo tapno iti kastakat ma-refresh tayo no anyaman dagiti rumbeng aramidan tayo dagiti rumbeng nga amuan tayo tapno iti kastakat maliklikan tayo deti nga sakit ket mangigan tayon tumadamdaman ni Mrs. Mary Ann Magtuto manipod iti College of Health Sciences Nursing Department iti Mariano Marcos State University. Dudagiti concerns tayo gagayem ken kabsat ket again tay panagtitinulong disiplina iti kasapulan tayo amin as sangapada. Okay? So before man nga intayo idanon deti pakasek na niti dengue fever when gayam availableng wenno into no bigat ko natin man ket di deti resulta iti MMSU College Admission Test when no MCAT marugyan to nga ma-release to no bigat July 15.
So, dagiti examines na po, mabalin yun to nga i-view, dagiti scores yo, ag-login kayo lang iti http://mcat.mmsu.edu.ph. Aramaton nyo DJ the same email account nga inusaryo during DJ pa nag-apply you for admission iti MMSU. For inquiries, mabalin nyo nga i-contact dagiti nga number 0915-7740-299 wano 0916-623-03617. When ag-email kayo apo iti admission@mmsu.edu.ph. Okay, so before nga intayo ken ni Mrs. Magtuto ang dengue fever, may sama na pakamo po itintayo idanon pakaseknan deti VCO, Virgin Coconut Oil, kas tumulong nga po nga pangpaksyat panglapod iti agtultuloy pa nagraira iti COVID-19 virus. Totoo ba ang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan nating magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dito yung gagayam kan gagabsat ni Mrs. Marian Magtuto, Manipuliti College of Health Sciences, Nursing Department, pakasik na na po iti dengue fever. Hi! Hello! Sakbay man nga inakrugyan nga ibinsa-binsa, titupi ko tayo itang aldaw. Alaik man daytoy, agundaway apo, nga kablaawan, tinalaing ken nalapsat, nga mangidadaulo ti Mariano Marcos State University ni Dr. Shirley C. Agrupis. Kastamit nga inak pagyamanan to'y nagaget ken nasaririt nga angkor tayo kadaytoy a programa ni Ma'am Mercy Arcanio. Ken kablaawak pay apo dagiti padak nga mangisursuro ti universidad agkakalaing ken agkakaanos agkakagaget nga empleyado iti universidad. Ken dagiti aminen apo nga gagayem tayo ken kakadsat tayo nga dumdumngeg kadaytoy a programa. Naimbag nga aldaw tayo amin apo. Siak ni Mary Angie Magtoto, agdama nga mangisursuro iti Departamento ti Nursing. Ita apanawen apo saan langin a COVID virus ti mapaspasaran tayo no ket di addaan tayo manen apo ti kaso ti dengue fever ditoy lugar tayo aglalo ita at tiyempo nga panagtutudo. Ti sakit nga dengue, ket no saan maagapan, ket mabalin nga isot maiga po, iti ipupusay ti maysa a tao, nga addaan daytoy a sakit. Amoyo kadi nga haanlaeng nga ubing ti inaapektaran, daytoy a dengue fever, no di ket di pati babaket, lalakay ken agtutubo. So, kaya't nga sawen apo, awan ti pilpilyen na nga edad, daytoy nga dengue fever. Isu apo, daytoy a sakit, ket very alarming. Nakabutbuteng daytoy nga sakit apo. Tanuhan tayo nga maagapan, mabalin nga daytoy ti ipatay ti maysa nga tao. Ket maysa nga ina addaan ti duwa nga anak napadasak apo nga dagitoy anak ko ket nadengge da. Ket daytay may kadua nga anak ko na ICU
Kasi 6 months old na idi madengge fever iso nga na ICU iso na apo. Kaasi ni apo ket naka-recover dagiti anak ko iti dengue fever. So inakman nga rod ibinsa-binsa dagiti naduma-duma nga impormasyon maipanggep ti sakit nga dengue fever. Ti kaso ti dengue ket ngumato ti bulan ti panagtutudo. Anak kadi ti bulan panagtutudo apo. So digitoy ti bulan ti June, July, August, September. Ngem kayat ko nga ilawlawag apo nga awan ti pilpilyen na nga bulan ti tawen ti panakadengge kasi whole year round nga addalat ta kaso ti dengue fever ti luglugor tayo ngem ti kaadwan akaso ket bulbulan ti panagtutudo. Kastay na kunakon apo June, July, August, September. No, dagito iti bulan nga talaga nga ma-experience tayo ti panagtutudo. Apay ngamin nga ngumato iti kaso tayo ti dengue fever no panagtutudo. Okay? Ngamin apo no panagtutudo adu dagiti mabalin breeding site wenno pagitlugan dagiti lamok nga isuda iti mangdaldala iti dengue virus. Okay? So, iti statistika nga aga po iti Departamento ti Salunat, Department of Health, nga agkon ko na nga manipod ti bulan ti January agingga ti April 17, 2021 addan 21,478 kaso ti dengue fever. Okay, so 56% ti bimabaan ti kaso ti dengue maikumpara iditawen anapalabas. So bimasit or bimaba ti kaso tayo itang tawen na po iti dengue fever. So 80 ti bilang dagiti na i-record anatay gapot dengue fever. Kumpara 179 ti natay idi napalabas at awen. So kayat na nga sawen nga bimaba ti kaso tayo nga dengue fever ditoy Pilipinas. Ket apo intay nga ruden dalen dagiti importante nga impormasyon nga dapat intay maamuan maipanggep ti dengue fever. Ti umuna anakad ti makunkuna nga dengue fever apo. Amok nga haan nga baro kanya tayon daytoy nga sakit, no? Dengue fever kasi na adun iti napapektaran na daytoy nga sakit. So daytoy ti umuna tayo nga intay maamuan intay adalin anakad ti makunkuna nga dengue fever. So apo masapol nga amen tayo iti definition iti dengue fever. Anakadi iti dengue fever. Iti dengue fever apo ket may sa sakit nga maiga po iti virus nga daldalaen ti lamok nga mangkagat ti maysa a tao. Okay, so hantay po magulgulwan na po nga iti cause. Okay, ti makaiga po iti dengue fever ket virus. Ti lamok apo isulang iti vector. Kayat na nga sawen isu iti mangdaldala dayta nga virus. Okay po. So adda upat nga strains iti virus nga matawtawag nga
stereotypes. Dagitoy ket dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3, ken dengue virus 4. So, upat apo, no? Ti strains ti virus. So, iso kayat na nga sawen apo, mabalin nga ti maysa a tao, ket mamin upat nga maapektaran iti sakit at dengue. Babaen, dagitoy nga upat nga klasifikasyon wenno strains iti virus. Okay? So, apo, haan lang nga mamaminsan nga mabalin nga agdengue ti maysa a tao mamin upat apo. Okay, kasi po adda upat nga strains iti virus. Po. So daytoy a virus ket maiyakar. Babaen ti kagat ti lamok nga managan Aedes aegypti. Nga daytoy ket nakakagat ti maysa nga addaan wenno na infeksyonan iti dengue virus. Okay po. So, daytoy nga Aedes aegypti no nakagat na ti maysa nga tao nga awan met or haan nga na infeksyonan ti dengue virus, haan apo nga mabaling nga maitransmit dayjay nga virus. Salang apo nga maitransmit dayjay nga virus no dayjay nga Aedes aegypti ket kimagat ti maysa nga tao nga addaan, no, wenno na infeksyonan iti dengue virus. So mabalinan apo nga maiyakar dayjay nga virus ti sabali nga tao no dayjay nga lamok ket nakakagat ti maysa nga tao nga addaan wenno na infeksyonan iti dengue virus. Okay, laglagipin tayo apo nga ti dengue virus ket haan apo nga maiyakar babaen ti normal a panakilangin-langin wenno close contact. So may kadua nga importante nga intay maamuan apo ketay kadawyan nga oras nga pinagkagat kada tayo ti lamok nga Aedes aegypti. Okay, so duwa nga oras kalpasan nga makasingising ti init ken duwa nga oras sakbay nga lumnek iti init. So kayat na nga sawen apo nga no sumingising ti init ti oras ti alas 6, ekspektarin tayo nga umatake. Kada tayon daytoy nga lamok. Ya, so ti oras ti alas 8 ti bigat. Ken no ti malem no lumnek ti init ti oras ti alas 6 apo kahit na nga sawen nga umatake ti lamok. Kadatang nga oras, no? So, ti oras nga alas 4. So, naku natay itay, duwa nga oras sakbay nga lumnek jay init. So, alas 4. So, itibigat apo kalpasan, no? Kalpasan iti 2 hours after sunrise. So, alas 8 tibigat sa ti malam, 2 hours before sunset. So, alas 4 iti malem. So, apay nga importante nga maamuan tayo daytoy nga peak biting periods ti lamok apo. Tapnon amo tayo nga sakbayan ti oras nga inda ikakagat. Iso nga apo, adda iti 4 o'clock habit nga inpapauna iti Department of Health nga apo sabay-sabay nga intay obraen tapnon mapuksa daytoy dengue fever. So apo laglagipin tayo dagitoy nga peak biting periods po. Okay, and maikatlo nga banag nga impormasyon ket ti makunkuna nga habitat wenno ti pagyanan wenno pagitlugan ti lamok. Okay? So, dapat maamuan tayo apo. Daytoy yung impormasyon. Importante daytoy apo. Tapno no, mapreventaran tayo iti dengue fever.
Paborito ti lamok apo nga agyan ti nasipnget ken nalamiis a lugar kas kuma iti dagiti kabinet tayo nga pagyanan iti lamok. Mabalin pa'y apo magustuhan da dagiti closet tayo kasi po nasipnget ken medyo nalamis. Dagiti banyo tayo lalo no adda iti danom-danom na apo. Anapay baba iti kama. So amo tayo apo nga iti baba iti kama. Medyo nasipnget ken nalamiis ay magusgustuhan dagiti Aedes aegypti apo. Ken importante nga amuen tayo apo nga intayo kitain dagiti containers. No, dagiti empty containers tayo kang runaan or opo dagiti flower vase nga addaan danom. Okay, so masapul apo nga kitain tayo dagita, madalusan akang kanayon, tapnohan nga pagitlugan iti lamok. Magustuhan pa'y apo ti lamok dagiti ligligay. Kaya aglalon no agtutudo, mabalin nga maumong dagiti danom ti uneg ti ligay, ket daytan apo ti mabalin nga breeding site wenno pagitlugan dagiti lamok apo. Ken dagiti containers addaan man danom wenno awan. Apo laglagipin tayo nga uray pay. Kitain tayo DJ piso apo, DJ kaimpis iti coin tayo nga piso mabalinen. No kasjay iti level ti danom DJ kaimpis iti piso mabalinen apo nga pagitlugan iti Aedes aegypti nga lamok. So apo oray pay basit lang dayta nga danom. No, basta dadanom apo nga stagnant water, mabalinan apo nga pagitlugan iti Aedes aegypti nga lamok. So, apo dapat kanayon tayo nga agdaldalos iti aglawlaw tayo tapno nawan ti pagitlugan dagito nga lamok. Ket dagito nga lamok iti agi-transmit vector apo iti daytoy nga dengue virus. Po. And may kapat nga amen tayo apo ket dagitay sinyales ken simptomas ti maysa nga tao nga daan dengue fever. Ana nga ta apo dagiti sinyales ken simptomas ti da dengue fever na. Kay umuna apo ket panagsakit ti ulo wenno headache. Ana pay apo nasakit ti mata aglalo no intayo igaraw. Okay po. So, nasakit ti ulo, nasakit ti mata, aglalo na intay igaraw, okay? Anya pa'y apo, wow, daytoy, panagsakit ti likod, when pa'y bagbaga tayo nga low back pain, yan po, daytoy may sapay nga simptomas apo, iti dengue fever, anya pa'y apo, daytoy tay, sudden onset of fever, or on and off agorigor apo. Ket daytoy agorigor ket dumanon iti 40 degrees Celsius. So high grade po ang fever ng may dengue fever. Umaabot po yan siya ng 40 degrees Celsius on and off fever apo. Then anapay apo dagiti simptomas, senyales ti dengue fever, nasakit dagiti muscles, no? Ti bagbagi tayo apo, ken dagiti joints tayo. Yan. So we have myalgia and joint pain. Joint pain po. And then rashes. So daytoy apo rashes, mabalin nga petechial Herman's sign. So, no kuna tayo rashes apo, dagitoy detay reddish dot nga makita tayo iti kudil iti maysa nga tao addaan iti dengue fever as sakit. So, dagiti sinyales makunkunang danger signs ti dengue fever apo o danger signs. So, daytoy apo ti sinyales nga nakabutbutengen apo niya.
danger signs ti dengue fever. So dapat daan iti headache, panagsakit iti tiyan, ken no nakaro a panagbakwar maysa nga tao. Danger sign na po yan ng dengue fever. Apo, kailangan masapol rin adalin tayo apo digiti talo nga klasifikasyon ti dengue, no, under po ng Department of Health. Okay, so talo nga klasifikasyon ti dengue fever under DOH. Meron po tayong dengue without warning signs, no? That's the first classification. May kadua po ket dengue with warning signs, and may katlo po nga klasifikasyon ti dengue ket severe dengue. Ulitek apo, talong nga klasifikasyon iti dengue fever. Muna apo ket dengue without warning signs. May kadua po ket dengue with warning signs, and may katlo severe dengue. Unahin tayo apo daytoy dengue without warning signs. Daytoy dengue without warning signs apo, it can be further classified according to signs and symptoms and laboratory tests, no? As suspect dengue, probable dengue, and confirmed dengue. So apo daytoy dengue without warning signs, mabalin isuna nga suspect dengue, probable dengue, and confirmed dengue. So daytoy suspect dengue apo, ket daytoy maysa a tao, okay, so previously well individual siya with acute febrile illness. Okay, so manipod first until the 7th days. Okay, so 1 to 7 days of acute febrile illness nga addaan ti dua nga simptomas apo. Okay, so 1 to 7 days plus 2 of the following. So ana po nagdagiti nga signs and symptoms, mabalin nga headache, na sakit ti ulo, okay, body malay, okay, so tay agkakapsut ka apo, okay, ana pa apo retroorbital pain. So daytoy apo ti imbaga kita tay nga panagsakit ti mata, lalo no ing kaigaraw. And anya pa apo mayalgia, dayta tay panagsakit iti masmasal tayo, arthralgia, anorexia apo. Nausea, tekas lang maka vomiting, diarrhea, okay, anapay rash apo. Okay, so dayta ti suspect dengue. May kadua apo under this classification, dengue without warning signs, probable dengue. So apo dito, probable dengue naman, a suspect dengue case, no? Plus laboratory test, ito pa yung dengue NS1 antigen test natin, at least CBC, no? So the result for the CBC, no, under this probable dengue is leukopenia. So ibig sabihin po, mababa ang white blood cell count. So, with or without thrombocytopenia, pag sinabi nating thrombocytopenia, ito pa yung pagbaba ng platelets sa dugo ng isang tao. So, ito pa yung probable dengue. At yung pangatlo po na classification under the first category, confirmed dengue. So, ito naman po, this is a suspect or probable dengue case with positive result of viral culture. Okay? So, pag positive po yung viral culture result, ito po yung confirmed dengue na under ng dengue without warning signs. Okay po? So, yung pangalawang classification ng dengue is dengue with warning signs. Ito naman po, previously well person with acute febrile illness of 1 to 7 days plus any of the following. Okay? So, dengue with warning signs po tayo. Okay? So, pag may kasama na yan na abdominal pain,
okay, or tenderness, okay, pananakit ng tiyan, ano pa po, yung persistent na pagsusuka ng isang tao, okay, and meron na rin po dito na fluid accumulation or tinatawag nating ascites, no? Ascites po. So makikita po ito sa tiyan or sa buksit, no? Ti may nga tao. And then, ito pa apo adan ti mucosal bleeding. So mabalin nga ti pasyente ket agdaringongo apo ken agdara digiti gugot wenno digiti babaet digiti ngipen ti may nga tao. Ken anapay apo lethargy or restlessness. Talaga po nga lack of energy and enthusiasm na po yung tao. Then, anya pa apo, dapayan dito tay liver enlargement. So, kahit naasawan apo, di panagdakkel iti liver ti may isang tao. Ken panag nga to ti hematocrit or panagbaba tay platelet count. Okay po? So, pag meron na yan, dengue with warning signs po iyan. Okay? And yung panghuli po na classification ng dengue, ito po yung severe dengue. Okay, so dahito yung apukot nakadelikado, nakabutbutang tanuhaan mo nga ang makarecover dahito yung apo, mabalin nga dahito itiya, makaiga po nga timay sa tao kat mapanan or ipupusay timay sa nga tao. So dito yung severe dengue apo, adan dito yung makunkuna nga plasma leakage. So dahito yung severe plasma leakage apo, mabalin nga may kagapo iti shock, no? And addan na po iti fluid accumulation with respiratory distress. Okay po? So, yan for severe dengue. And dito sa severe dengue, adda pay apo iti severe bleeding. Okay po? So, nakaro nga pa nagpadaran ti may isang tao. Okay po? So, tay napadasan mo apo tay kabsat ko nga na dengue ket perming the diagnosis na idi is dengue fever or severe dengue kasi apo nagkaroon po siya ng bleeding, severe bleeding. So na-witnessan ko po talaga parang gripo na yung pagtulo ng dugo sa kanyang ilong and then talagang agdara digiti gugot na idi tay kabsat ko ken bimagsak iti platelet na. Bimagsak agingana iti 4 lang apo. So ti amok apo ko na malasatan ti kabsat ko kasi ni apo adumat iti nagdunar iti dara para kini ading ket nalampasan ng apo dayjay nga pagsubok, no? Severe dengue. Okay po. And then ditoy severe dengue apo ditoy pay apong adda iti severe organ impairment. So kahit nga sa una po talagang digiti vital organs kat apektadon. Kas kumaapo ti liver ti may nga tao apektadon. Okay, mabalin nga dumakkel dayta, mabalin nga mamaga. And then also maepektaran pa iti central nervous system ti may nga tao. So ditoy apo mabalin nga adda seizure. And then, maapektaran na po ti consciousness ti may nga tao. Okay po? And then, mabalin pa nga maapektaran na po iti puso ti may nga tao. Dito'y severe dengue. So, apo, dito'y nga, mabalin nga dumakkel apo, no? Dito'y nga, ti puso ti may nga tao. Ken, apo, mabalin pa yung mapektaran iti kidney ti may isang tao. Okay po? So, yung severe dengue. So, dayta po, digiti klasifikasyon iti dengue. Ket, sumarano apo nga, intayo adalen, ket dagiti na dumaduma nga phases iti dengue infection. So, apo, importante pa dayto apo nga intay amuen, no? Dagitay talo nga phases iti dengue infection. So umuna apo nga phase
ket febrile phase. Day makun nga febrile phase. So daytoy apo febrile phase, it usually lasts 2 to 7 days. Okay po. So daytoy febrile phase apo mabalin nga ginggana 7 nga aldaw. So ito'y apo adda iti mild hemorrhagic manifestations ni maysa nga tao. So adda iti petechiae nga makunkuna apo detoy petechiae isu deti na saok itatay nga red dots nga makita tayo iti kudil ti maysa nga tao ken ditoy apo febrile phase ditoy nga ma-experience ti maysa pasyente iti mucosal membrane bleeding. Okay? So example po sa yung sinabi ko kanina, agdaringo apo ti maysa nga tao ken ijay gams na apo at the bleeding. Okay? So pwedeng mangyari yan sa febrile phase. And then dito sa febrile phase apo, monitoring of warning signs is so crucial to recognize its progression to critical phase. Okay po. So, pangalawang phase po ng dengue infection ay critical phase naman. So, ito pong critical phase, ito po talaga, dito iti karirigatan nga phase po, iti dengue fever. Kasi po, dito yung phase, apo, dito yung maamuan or maibaga no tayo pasyente kat naka-recover when no kumarkarupay, no? Tayo sakit na nga dengue fever. Okay po. So, dito ay critical phase at datay makunkun ng defervescence. So, itong defervescence occurs between 3 to 7 days of illness. Pag sinabi nating defervescence po is ito po yung period na kung saan apo tay panagurigor when na tay fever bumaban. Okay? To almost normal. Okay? So, pa ito yung tinatawag nating defervescence. Okay po? Okay, so bumababa na yung body temperature ng isang tao to almost normal between 37.5 to 38 degree Celsius. Okay. Also in this phase, critical phase, those who will improve after defervescence will be categorized as dengue without warning signs. Okay po? While those who will deteriorate will manifest warning signs and will be categorized as dengue with warning signs, or some may progress to severe dengue. So, gaya ng sinabi ko kanina, apo, dito'y critical phase, dito'y mabalin nga maibaga, nga dito'y pasyente, ket agim improven, when ag-deteriorate pay lang, apo. So, apo, no, tay pasyente, ket agim improve, no, after the effervescence, panagbaba iti body temperature, i-categorize tayo dito yung dengue without warning signs. Ngayon no apo, no, ag-deteriorate di pasyente. Okay? And ag-manifest apo iti warning signs, ma-categorize isuna as dengue with warning signs. No? Ken adamot daduma nga ag-progress isuna iti severe dengue. Okay po. And then when warning signs occurs, severe dengue may follow near the time of the effervescence, which usually happens between 24 to 48 hours. Okay po. So, ayan yung critical phase natin. Then, pangatlong phase po is the recovery phase. Okay po. So, dito yung recovery phase, it happens in the next 48 to 72 hours in which the body fluids go back
to normal. So dahito apo nga phase kat tibagin apo iti may isang tao aglalo digitay body fluids apo kat agnormalize dan. Okay po, nagiging stable na po yung mga body fluids ng isang tao. And then, ag-improve na po, no? Yung general well-being ng pasyente. And then, DJ white blood cell or WBC, okay, usually starts to rise soon after defervescence. So, yung white blood cells ng isang tao, tumataas na rin after yung pagbaba ng body temperature ng isang pasyente. Okay po, but the normalization of platelet counts typically happens later than that of WBC. Okay, so mas late po, no, yung pag-normalize ng platelet counts po. So mas ang tawag nito, mas nauuna pong tumataas yung white blood cells compared with that platelet counts. Mas huli po yung normalization of platelet counts. So, yun po yung mga tatlong phases ng dengue fever. And ti sumaruno apong intayo amwen. So, naamuan tayo na apo digiti symptoms, sinyales iti dengue fever apo digiti classification, no, ti dengue fever ken phases iti dengue fever. Ket itapo intayo amwen no kasano tayo nga i-manage, no po daytoy nga dengue fever. So ti management apo iti dengue fever ket adda talo apo nga management. Ti umuna apo ket tawtawagen tayo nga group A, ti maikadua apo ket group B, and maikatlo apo ket taykon ko na tayo nga group C. Okay? So no ibaga tayo apo nga group A, daytoy apo ket dagiti pasyente nga mabalin nga payawid or patients who may be sent home. Okay? So no apo sino dagito yung pasyente apo nga mabalin nga agawid pay lang, handa pay lang nga ma-admit. Okay? So group A dagitoy itawag tayo apo, no? So these are patients who are able to, kasi tingnan natin apo, kitan tayo apo na sino dagito yung pasyente. Okay? So, dagitoy pasyente apo nga kaya da ti uminom iti ado nga danom. So, pag no jay pasyente ket kaya na pa nga uminom ti ado nga danom, mabalin nga may payawid. Kano jay pasyente nga makaisbo iti every 6 hours, ti kada 6 nga oras apo, no? Kaya na nga makaisbo iti kada 6 nga oras mabalin nga mapaawid di pasyente. Ken no awan iti warning signs na apo, particularly no bimaban apo tay gorigor na, so mabalin nga mapaawid, ken no stable, no, yung hematocrit ng isang pasyente. So, ito yung mga pasyenteng group A na tinatawag. So, mabalin nga mapaawid dagito yung grupo or pasyente. May kadua po na management kat group B. Okay? So, dahito apo kat dagito yung patient who should be referred for in-hospital management. So, itong grupo, itong mga pasyente is kailangan ng ma-confine. So, sino apo dagito nga pasyente nga masapol nga may confine iti hospital apo. So dagito pasyente nga adaan ti condition na ti warning signs apo, and warning anya pa without warning signs but with coexisting conditions that may make dengue or its management more complicated. Such as, ano po yung example natin dito? Pregnancy apo, infancy, old age, obesity, no? Pag obese po yung pasyente,
pag merong diabetes mellitus, pag meron ding hypertension, heart failure, renal failure, ano pa ba, sickle cell disease, and autoimmune diseases. Okay po. So, eto po yung mga pasyente na kailangan na talagang ma-admit sa hospital po. Okay po, and yung group C natin, group C, patient with severe dengue requiring emergency treatment and urgent referral. So, apo, daytoy nga grupo, group C, kat dagitoy tay pasyente nga daan iti manifestation iti severe dengue nga masapol iti emergency treatment apo and urgent referral. So, apo, these are patients with severe dengue who require emergency treatment and urgent referral because they are in the critical phase of the disease and have the following. Okay, so ito po, severe plasma leakage leading to dengue shock and or fluid accumulation with respiratory distress, at severe hemorrhages no apo deti pasyente ket talagan nga agblibid na karo nga panagpadara, yan group C po siya. And then severe organ impairment apo digitoy tay pasyente nga natamaanan apo digitoy vital organs like apo liver, like apo tay kidneys, puso, yan po pag natamaan yan, and yung utak, no, yung cranial or yung central nervous system ng isang tao. So, ito po yung management, no, based on patient type. So, it could be group A, group B, and group C. Okay? So, ipalagip ko lang nga po. So, for typical dengue, o pag typical dengue, tigagangay apong dengue, iti-treatment tayo apo kat purely concerned with relief of the symptoms. So, tilang kwa tayo apo, ti agagasan tayo is yung simptomas. Okay po. So, for example, pag may fever, yung fever ang focus natin. And then, okay, ano niya pa po, rest and fluid intake for hydration is important. So, importante apo ti panaginom ti danom, no, for hydration. And then, yung panaginan na, very important din po iyon. Now, ana apo digiti home care for dengue. Kasano tayo nga i-manage, no, pag yung pasyente may dengue. Pero ano lang po, sa bahay. Okay, so masapol apo iti inana, so adequate bed rest. Masapol apo iti panaginom, iti danom, adequate fluid intake. And then pag adto naggurigur apo, mabalin nga agtumar iti paracetamol. And then kitaan tayo mat apo digiti mosquito breeding places. And then pag 37.8 pataas hanggang 38.5, mabalin tayo nga apo nga obrain daytoy makunkunang tepid sponge. Okay po. So, iyon po yung pwede nating gawin, no, pag nasa bahay. Okay? At apo, na importante apo nga maamuan tayo no anya dagitay banag nga intayo aboydaran nga tumaren no adda dengue fever tayo apo. Laglagipin tayo apo hanteng mabalin nga agtumar ti aspirin na. Apo anapay mefenamic acid, steroids. Kasi apo dagitoy ket mabalin nga maapektaran na or kumaro apo tay panagpadara, panagblid ti maysa nga tao. Okay po? And maudi apo nga intayo dapat maamuan, maudi nga banag, no? Nga intay maamuan apo kasano tayo nga mapreventaran iti dengue fever po. So, muna amin na po, masapol nga kitain tayo dagitay containers apo
So dapat ikaten tayo apo or dalusan tayo apo dagiti containers tayo like flower vase. Anapay apo kitaan tayo rin kitan tayo pay apo dagiti trash cans tayo. So dapat po nadalos. Okay, so dalusan tayo, sabunan tayo, dry tayo apo dagiti pagbasuraan tapnon kasta ket haan nga mabalin nga pagyanan or pagitlugan iti lamok. So apo tingnan kitaan tayo dagiti daan nga ligligay apo. So dapat mabalin nga i-empty tayo dayjay stagnant water digiti na umong danumijay kasi mabalin nga talaga nga pagitlugan iti lamok apo. And then apo we have to cover and empty and clean of water storage on a weekly basis. So apo dapat dalusan tayo apo digiti pagyanan iti dandanum tayo digiti dadakkel nga container tayo. Dapat dalusan tayo apo weekly basis. Okay po. So anong mapansin nyo apo nung mabayag nga han tayo madalusan dagiti nga container ay mabalin nga pagitlugan ti lamok makita tayo tulatan adan to tikiti-kitinan apo. So dapat po regular yung paghuhugas natin ng mga containers natin. And then masapol pay apo nga agusar tayo iti long pants and long sleeves. Okay po, lalo no dagita nga peak biting periods. Okay po, and then panagusar iti household protection like po yung window screen natin. Okay, insecticide treated materials. And pwede rin po tayong gumamit ng mosquito repellent spray. Okay? Like yung DEET, for personal protection. Ano pa ba? How to prevent dengue fever? We can also use mosquito net, we can use mosquito netting over the bed with insecticide permethrin. And then we have to limit also the exposure to mosquitoes by avoiding standing water and staying inside or staying indoors 2 hours after sunrise and before sunset. Yung mga sinabi nating na peak biting periods. And apo, if you have, kung meron kayong simptomas ng dengue, huwag pong kalimutang or magpakonsulta agad sa doktora po. Okay po. And dengue fever is still a health concern to our community. So thus, it is important to eliminate the vector by keeping our environment clean. Okay po. So, lagi nating tandaan, apo mga kapatid, na prevention is better than cure po. Okay, so, laglagipin tayo apo, dagiti wagas. Tapnon ma-preventaran tayo, iti ngato, iti kaso tayo, nga dengue fever ti luglugar tayo. Kastamet apo maudi kayat kung ipakamo kanyayo apo daytoy 4S in fighting dengue. Okay, so 4S po in fighting dengue. First S, search and destroy mosquito breeding sites. Okay po. So, kailangan natin tingnan, kitain tayo apo, digiti mabaling nga pagitlugan iti lamlamok. Search and destroy mosquito breeding sites. May kadua apo, seek early consultation. Okay? So, no addan apo, kanyayo dayjay nga sinyales when symptoms, hantayo apo nga, hantayo ibaybayag, intay agpakonsulta, adagos iti doktor apo.
Then, may katlo nga is apo, secure self-protection measures. Tay kuna po, mabalinteng agusar iti long pants, long sleeve shirts, and mosquito repellent. And, maudi apo nga hes, support fogging or spraying in hotspot areas. Okay po. So, dagijay apo iti 4S in fighting infections. Okay, so apo DJ po iti topiko tayo maipanggep iti dengue fever. Sapay kumaapo ta adda iti basit nga naadal tayo maipanggep iti dengue fever. Apo, so agtitinulong tayo nga mangpuksa daytoy nga dengue fever. Okay, agyaman nak apo ti oras nga in kayo panag dengeg ka daytoy nga topiko tayo apo. Thank you very much and may God bless us all. Alistot oras, gagayan gan kakabsat, awang manin iti may isang oras, makaagaw tayo manin basit iti sumarunong nga programa. Kaya as usual, pagyamanan tayo po iti nagbalin nga speaker tayo iti dating aldaw. Mrs. Marian Magtuto manipo diti College of Health Sciences. Kan syempre, may we also take this opportunity. Thank you tayo mamet ken ni Sir Francis Chowat, ti agdamang Extension Department, when Extension Coordinator iti College of Health Sciences, iti agtultuloy metapan nakitinulong na kada tayo, iti panakaidanon dagiti tupiko, pakaseknan apo iti salunat. Kang runana, iti Mariano Marcos State University. Iti dating agundawaya po, sapay ta nakaibati kami manan iti pagpanpanunutan, pagmenamenaan tayo amin sa nga pada, kang runana dati pakasik na napo iti dengue virus, when dengue fever, ket no dadagitay sa ludsudyo apo, ipadanon nyo lang kadagitay numero tayo, official numbers, iti school on the air, tayo padanon tayo token ni Mrs. Magtuto, and then idanon tayo, iti programa tayo kadagitay sa marsarunong al-al daw. Okay? So, once again, kada kayam amin nga enrollees, ken dagiti dadumapay nga dumdum nga iti programa, pagyamanan da kayo apo iti agtultuloy support tayo iti programa tayo iskwala iti tangatang. Itinaga na po dagiti nakadwa iti Benedicti Controls, Kabayan Janubian, Kabayan Mayla Gawiran, iti panangiwan-wan ni Station Manager Ma'am Sally Paz, syempre our University President Dr. Shirley sa grupo sinikin kami sa tumor sigan nyo pumakadan. Yawis minto manin na po ti panagdingegyo into no umay a biyernes. Babay na po.